بیڑیاں پہنے ہوئے عابد دماغ چلا. یہ قطع ذہن میں آ رہا ہے اس سے بسم میں اللہ. آپ کو ذکر رہا ہوں. بسم اللہ. ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے. ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے فرش عزا پہ. ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے فرش ماشاءاللہ عزا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرش عزا پہ شہ کے عزادار آ گئے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد. ٹھکرا کے دو جہاں کو وفادار آ گئے فرش عزا پہ شہ کے عزادار آ گئے. آئے ہیں در پہ آپ کے اس طرح سے بطول. اللہ اکبر. آئے ہیں در پہ آپ کے اس طرح سے بطول جنت میں جیسے شاہ کے غمخوار آ گئے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ. شکریہ، بڑی مہربانی. بس میں اس خطے کے ساتھ ہی مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ وہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا باقاعدہ آغاز کریں. جناب جہاز صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ یہ جو میرا جو ہے نا آج کوئی بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا یا کیمرے کا کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے جی ویڈیو کا تھوڑا پرابلم. تو ویری سوری فار دیٹ. بہت معمولی ہے، کوئی خاص نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا حسن ظن ہے وگرنہ کافی ہے یہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی صلی علی علی محمد وعجل فرجہ. میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں اور آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر قبلہ ظہیر جعفری صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. شکریہ جی. آج میں سورہ والعادیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اس کے متعلق تھوڑی سی تمہید کے لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی سورہ ہے، کچھ مدنی. اس کی 11 آیات ہیں. پہلی 5 آیات میں پروردگار گھوڑے کی قسم اور اس کے بعد اس کی وفاداری انسان سے بیان کرتا ہے. نیکسٹ 3 میں انسان کو ناشکرہ قرار دیتا ہے اور دولت دنیا کے لیے اس کی جستجو کا تذکرہ کرتا ہے. آخری 3 آیات میں یہ ہے کہ پروردگار کو ہر چیز پتہ ہے، وہ قبروں میں سے بھی نکال لے گا، آپ کے دلوں سے بھی نکال لے گا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور انا ربهم بهم یومئذ لخبیر. ترجمہ ہے: قسم پکار مارتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو اپنے ٹاپوں کی زد سے پتھروں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں تو اس سے غبار اڑاتے ہیں اور کسی جماعت کے درمیان پہنچ جاتے ہیں. یقیناً انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. تو وہ کیوں نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے وہ نکال لیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے، یقیناً ان کا پروردگار ان کے حالات سے باخبر ہے. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. میں اب التماس کروں گا قبلہ رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. جناب قبلہ رفعت سلطان صاحب.
آواز بلند نعرہ صلوات اللهم صل على محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الذوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد ما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداس يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. كملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بالطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزعية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعد الرسالات هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا ربي تأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمسا مزعية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ آج سلطان بھائی آپ کی عقیق کی انگوٹھی کی زیارت بڑی اچھی ہوئی ماشاء اللہ. سلطان صاحب یہ دو سال اس نے زیارت کی اربعین کی اور ماشاء اللہ کچھ معجزات بھی ہوئے اس سے. ماشاء اللہ بہت خوب. میں سامنے سے پہلے کہ میں قبلہ زاہد جعفری صاحب کو دعوت دوں کہ وہ سلام کے لیے مائک پہ تشریف لائیں، میں بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے اس مجلس کے جو بانی ہیں وہ جناب سید شبیر رضوی صاحب اور عذرا رضوی صاحبہ ہیں. پہلے تو ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کو، اس پروگرام کو اسپانسر کیا. دوسرا تمام سامعین سے میں التماس کروں گا کہ آپ وہ ان کے مرحومین کے لیے جن میں سے میرے پاس علی رضا محمد حیدر باقری، عباسی بیگم، التماس کروں گا جناب قبلہ زاہد جعفری صاحب سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں
نظر آ رہے ہیں کہ پیش کریں. جناب زاہد جعفری. بواز بلند نعرہ صلوات اللهم صلی علی محمد محمد. ریحان اعظمی صاحب کی ایک سلام کے چند شعر ہیں. جزاک اللہ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. غم گھٹتا ہے اماں میرا اب یہاں سے چلو گھر. سکینہ یہ پکار تھی رو کر. کیا اندھیرا ہے بجھائی نہیں دیتا کچھ بھی. ہاتھ رکھتا نہیں اماں میرے سر پر کوئی. اور چند روز میں مر جاؤں گی میں گھٹ گھٹ کر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. خون بھرا کرتا بدل دو میرا پیاری اماں. اپنی گودی میں سلا لو مجھے واری اماں. سونے دیتا نہیں ایک پل مجھے یہ ہجر پدر. زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر. پیاس سے خشک ہے گسی سے گلا ہے زخمی. اور اس پہ مجھے رونے بھی نہیں دیتے شقی. گھڑکیاں شمر جو دیتا ہے تو پھٹتا ہے جگر. زندان میں سکینہ یہ
تھی رو کر نیل رخسار کے کانوں کا لہو تازہ ہے کچھ میرے درد کا اما تمہیں اندازہ ہے رات دن روتی ہوں کر دے کوئی بابا کو خبر زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر تم تو کہتی تھی رہائی کی گھڑی آ پہنچی ایسا لگتا ہے جدائی کی گھڑی آ پہنچی خواب میں آئے تھے میرے ابھی دادا میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر نیند آتی نہ تھی ریحان جسے وہ بچی سو گئی شام کے زندان میں یہ کہتی ہوئی چین سے سوں گی جاؤں گی جو زندان سے گھر زندان میں سکینہ یہ بکا کرتی تھی رو کر جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے بہت عمدہ جزاک اللہ زیدی صاحب زاہد بھائی جزاک اللہ جعفری بہت صاحب ہی پرسوز انداز زاہد صاحب آپ اور ذہن کے ساتھ اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں ساتھ ایک چھوٹی سی التماس ہے قبلہ کے ہمارے ایک تو بانی مجلس شبیر رضوی صاحب کے لیے بھی دعا کروائیے گا اور ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے ایک بہت ہی خوبصورت بڑے ایکٹیو ممبر ہیں ہمارے حسن جعفری صاحب جن کے بڑے بھائی کا ابھی حال ہی میں کراچی میں انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے بھی ایک فاتحہ کروائیے گا جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها
अम्मा बाद फ़क़द क़ालत ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिन्ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या जद्दा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा व हाज़ा हुसैनुन मुरम्मलुन बिद्दमा व मुक़त्तिउल आज़ा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले खूबसूरत और बेहतरीन तिलावत डॉक्टर जाफरी साहब ने, और सलाम माशाअल्लाह सैयद साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि सूरह फातिहा पढ़ करके जो बानी मजलिस है आज के जनाब गालिबन शब्बीर रज़वी नाम आपने बताया जी क़िबला, हाँ, उनके और अजरा रज़वी के जो मरहूमीन हैं और हसन जाफरी मरहूम जो अभी जिनका इंतकाल कराची में हुआ, और तमाम मरहूमीन को शामिल हाल करके सूरह फातिहा की इल्तिमास। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل بلى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد खुदा आलम से दुआ करूंगा परवरदिगार आलम भाई शब्बीर रज़वी साहब और बहन अज़रा रज़वी साहब के जो मरहूमीन हैं, और बिलखुसूस हसन जाफरी साहब जिनका इंतकाल अभी हाल में हुआ, तमाम मरहूमीन हसन जाफरी साहब के भाई का, हसन जाफरी साहब के भाई का जो इंतकाल हुआ है, उन तमाम मरहूमीन को खुदावंद आलम जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए इंशाअल्लाह, और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में दुआ गो हूँ आपके यहाँ शब जुमा है कि पालने वाले आले मोहम्मद के सदक़े में यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, और हम सभी को उनके खादिमों में, गुलामों में, नौकरों में शुमार फरमा, और हमारी जो नेक हाजत है अल्लाह, और जितने फर्श अज़ा पे मोमिनीन हैं इस वक्त जहाँ जहाँ भी अपनी फैमिली के साथ सुन रहे हैं, बैठे हुए सुन रहे हैं, अल्लाह उनकी कोई ख़ास हाजत हो तो शब जुमा की बरकत से उनकी हाजत को पूरा फरमा। आले मोहम्मद के सदक़े में ये उर्दू फाउंडेशन के जो मेंबरान हैं, जो इसके साथ में शरीक हैं इस फाउंडेशन के, और जो मोमिनीन हमारे साथ शरीक हैं, पालने वाले ने कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप हजरात दुआओं को मुस्तजाब होने के लिए दुरूद पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, मैं आप हजरात की खिदमत में एक दो बातों का ऐलान भी करता चलूँ और आप हजरात को बताता चलूँ, और वो ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त 7 बज रहे हैं और आपके यहाँ गालिबन 9:30 बज रहे होंगे, और हम यहाँ चूँकि अशरा पढ़ रहे हैं कि जो हमारी मजलिस सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है, तो लिहाजा वो मरसिया शुरू हो चुका होगा। चूँकि जैसे ही 7 बजते हैं तो ज़ियारत अरबईन और फिर मजलिस शुरू हो जाती है, तो लिहाजा आज हम थोड़ा 5-7 मिनट आप हजरात की खिदमत में कम रहेंगे, और इंशाअल्लाह कल को उसको मैनेज करके वक्त पूरा इंशाअल्लाह कर दिया जाएगा। दूसरा मसला, हमारे डॉक्टर ज़नफर साहब क़िबला ने हमें ये अम्र दिया है कि अब हम करबला के बाद के वाक़यात आप हज़रात की खिदमत में पेश करें, चूँकि मजालिस जो आने वाली हैं वो हमारे सामने कम है, तो लिहाजा मैंने उसी की मुनासिबत से अपनी शहज़ादी जनाब ज़ैनब और शहज़ादी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहिन्ना, इन दोनों बीवियों पर और असीरान करबला पर हमारा सलाम हो बहुत बहुत, और हम अपनी जान कुर्बान और हदिया पेश करते हैं इन शहजादियों के लिए। खुदावंद आलम हमारी इस खिदमत को सभी की कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इसलिए खुतबा बड़ा मुख्तसर सा अल्हम्दुलिल्लाह अहले ही से शुरू किया, और अपनी बात को शुरू करूँगा वाक़यात बादस आशूरा।
اب کربلا کے بعد میں کیا ہوا اور کس طریقے سے یہ لوگ اسیران آل محمد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام، اور وقت رہا اور آئندہ مجلس سے رہیں گی جو، تو شام سے لے کر مدینہ، کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ. تو یہ حالات میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اب تک میں کربلا سے پہلے کے آپ کی خدمت میں منزلیں جو پیش کر رہا تھا تو اس میں وہ مصائب کے جملے نہیں تھے، اور نہ مصائب اس کے اندر تھے اتنے کہ آپ واقعات کو سنیں اور گریہ کرنے لگے. لیکن چونکہ اب کربلا کے بعد کے واقعات ہوں گے تو اس میں اسے ہی آپ فضائل بھی سمجھیے گا، اسے ہی آپ مصائب بھی سمجھیے گا، یعنی وہ ایک روش الگ سے تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی. اب مصائب کو تو میں فضیلت نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جیسے خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تو فضیلت میں شامل ہے شہزادی کی، یا خطبہ امام سجاد ہے جو آپ نے باطل کو للکارا ہے، باطل کو جھنجھوڑا ہے، تو وہ فضیلتوں میں آئے گا. تو اس اعتبار سے کچھ فضائل بھی ہوں گے اور کچھ مصائب بھی اسی تاریخ کے اندر ساتھ ساتھ چلیں گے. لہذا جب اب میں شروع کرتا ہوں آپ کی اجازت سے عزیزان گرامی، کہ جب واقع عاشورہ ہو گیا اور عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور شام غریبہ آئی، اور شام غریبہ میں اسباب لوٹ لیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی، تو اس کے بعد ان ظالموں نے، بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ عصر عاشور کے بعد اور خیموں کے لٹنے سے پہلے وہ جو ایک وقت تھا شام کے وقت کا جسے کہتے ہیں، اس وقت میں انہوں نے یہ چاہا کہ لاشہائے شہداء کو پامال کیا جائے اور ان کے سب کے سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائیں. یہ ان کا ایک مشن تھا یزیدیوں کا، جو وہ کربلا میں اس کو دہرانا چاہتے تھے اور کربلا میں لائے عمل پہنانا چاہتے تھے. ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں آپ خود سوچئے گا کہ جہاں 72 کے جنازے پڑے ہوئے ہوں اور ایسے حالات ہوں کہ جو کربلا جسے آپ سنتے رہتے ہیں زان گرامی، تو ایسے میں شہزادی جناب زینب اور شہزادی جناب ام کلثوم اور امام سجاد علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اور جو حالات پیش کیے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں. جب خیمے میں آگ لگ رہی تھی تو اور سارے خیمے جل گئے تھے، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد سے ایک سوال کیا تھا جو کہ آخری خیمہ تھا اور وہ جلنے کو باقی تھا جس میں امام سجاد تھے. تو شہزادی فوراً امام سجاد کے خیمے میں گئیں اور وہاں جا کر کہتی ہیں، بیٹا سجاد یہ بتاؤ کہ سارے خیمے جل چکے ہیں، اب ہم بھی ایک خیمہ بچا ہے، خیموں میں جل کر کے اپنی جان دے دیں یا جان کا بچانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا عمتھا انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ. اے پھوپھی جان آپ تو ماشاءاللہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، فہمہ غیر مفہمہ ہیں، آپ تو بہتر جانتی ہیں. تو کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ ہمیں جان بچانی ہے اور خیموں میں جلنا نہیں ہے؟ نہیں، معلوم تھا ان کو. اب شہزادی جناب زینب جو کہ ذمہ داری پورا کریں گی آقا امام حسین علیہ السلام کی، اور اب پہلا فقرہ مشن امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے، ہدف امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے، منزل امام حسین کو آگے بڑھانے کے لیے سپاہ یزید کے سامنے سجاد سے بلند آواز سے ایک سوال کر کے کہتی ہیں، بیٹا بتا جان بچائیں یا جل کر کے خاک ہو جائیں. امام سجاد نے جواب بھی دیا، اور شہزادی سے اب ایک سوال ہے کہ شہزادی کیا آپ کو یہ معلوم نہیں تھا؟ تو شہزادی بھی جواب دیں گی، مجھے معلوم تھا، لیکن چونکہ میرا بھیا حسین قتل کر دیا گیا ہے اور اب مجھے امامت سجاد کا اعلان کرنا ہے، تو لہذا میں اپنی عمر میں پہلا مسئلہ سجاد سے پوچھ کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہوں، تم نے شہید کر دیا ہے حسین کو، لیکن اس کا بیٹا امامت پر فائز ہے جس سے میں پہلا مسئلہ پوچھ رہی ہوں. یہ تھا تدبیر علمی اور عملی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، کہ یہاں سے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کا آغاز اسی عصر عاشور قتل امام حسین کے بعد میں ہو رہا.
اب اس کے بعد کیا ہوا، شہادت امام کے بعد یہ شور و غل مرچا کہ عمر ابن سعد کا حکم آیا کہ لاش امام حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک پامال کر دی جائے۔ اس آواز کو سن کر اہل حرم میں گریہ برپا ہوا اور بہت زیادہ رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ اب علامہ مجلسی ہیں، آپ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ادریس ابن عبداللہ سے انہوں نے روایت بیان فرمائی اور کہتے ہیں قالا لما قتل الحسین ابن علی، جب حسین ابن علی علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو اس وقت کی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں اور اس کا آپ حوالہ دیتے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ جو چیزیں پڑھ رہا ہوں یا نفس المحموم سے یا پھر میں ریاض القدس سے جو میں نے مطالعہ کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ عمر صاحب نے جیسے ہی اعلان کیا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے تو اس نے لاش مطہر کو پامال سم اسبا کرنے کے لیے اعلان کر دیا۔ اس وقت کیا ہوا، جناب فضہ جو کہ کنیز جناب فاطمہ زہرا ہیں، جناب زینب خاتون سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آئیں، اے مخدرہ، حضرت رسول خدا نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تھا تو اس وقت ان کی کشتی دریا میں تھی۔ اب یہ غلام تھا جو رسول خدا نے آزاد کیا تھا اور اس وقت کو آپ یاد دلانا چاہتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، چونکہ جب رسول خدا کی شہادت ہوئی تو جناب زینب کی عمر مبارک بہت کم تھی، آپ بہت ہی کم سن تھی، تو آپ جناب فضہ کہتی ہیں اے شہزادی زینب، رسول خدا نے جب سفینہ غلام آزاد کیا اس وقت ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرے میں ٹھہری، اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا، یہ سننے والا واقعہ ہے، اور وہ سفینے پہ حملہ آور ہوا، یعنی وہ شیر جو تھا وہ سفینے پہ حملہ آور یعنی اس نے اس کشتی کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا تھا، یعنی کس نے؟ فضہ نے، اس وقت کشتی میں کیا کہا تھا؟ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ اب یہ کہتی ہیں میں نے دیکھا تھا کہ وہ غلام جو ہے وہ اس بات کو نقل کر رہا تھا، کیا نقل کیا تھا اس نے؟ اے شیر، میں آزاد کردہ رسول خدا ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ یہ بات جناب فضہ نے بھی کہی اور یہ بات اس آدمی نے بھی کہی جسے رسول نے آزاد کیا تھا۔ اب فہم ہما بین یدہ حتی دفاہو بین الطریق، جیسی شیر نے نام مبارک رسول خدا سنا تو فوراً راستے سے ہٹ اور ہلاک، راستے سے فوراً آپ ہٹ گئے اور وہ شیر ہٹ گیا، اور جیسی وہ شیر راستے سے ہٹ گیا تو یہ لوگ سارے کے سارے امن و امان میں رہے، یہاں تک کہ راستے تک وہ پہنچا، اس نے ان لوگوں کو پہنچا دیا۔ پھر فضہ نے کہا اے زینب خاتون، میں نے سنا ہے کہ حوالی کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر شیر کو آواز دوں اور اس دلسوز واقعے کی میں اطلاع دوں کہ یہاں کیا واقعہ ہوا، شاید شیر حفاظت لاش امام حسین علیہ السلام کر سکے۔ تو جناب زینب خاتون نے فضہ کو اجازت دی اور فضہ نے صحرا کا رخ کیا اور نہ معلوم کس قدر تھوڑا وہاں سے چل کر کے مسافت کو طے کیا، اور آپ کس طرف گئیں وہ فضہ ہی جانتی۔ بہرحال آپ اس مقام تک پہنچی، ایک جگہ پر پہنچی اور آپ نے وہاں پر ایک آواز دی، اور آواز انہی الفاظ میں دی جو آواز آپ نے جب دی تھی، اور یہ کہا یا ابا الفارس آتدری ما یریدون ان یعملوا غدا بابی عبداللہ علیہ السلام، اے ابا حارث، یعنی شیر کی طرف، حارث شیر کو کہتے ہیں، اور یہ ابا حارث یعنی شیر کا باپ، یعنی ایک شیر جو دہاڑنے والا ہو، ایک کنایہ استعمال کیا گیا ہے روایات کے اندر اور تاریخ کے اندر۔ ابا حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسے ہی فضہ نے آواز دی، شیر نکل کے باہر آیا اور اس نے چنگاڑ لگائی، وہ ایک غرایا جسے کہتے ہیں غرایا، اور اس کے بعد میں فضہ سلام اللہ علیہ کے قریب آیا اور جناب فضہ نے اس شیر سے اپنی پوری روداد سنائی۔ شیر نے کیا کام کیا؟ جس وقت جناب فضہ کہہ رہی تھی سبت رسول خدا حسین ابن علی فاطمہ کی لاش کو، وہ ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتے، یعنی فاطمہ کے بیٹے کی لاش کو، ابن فاطمہ یعنی فاطمہ کے
بیٹے کی لاش کو پامال کرنا چاہتے ہیں. جیسے شیر نے فضہ سے سنا قتل گاہ کی طرف وہ چل پڑا. آگے آگے شیر جا رہا تھا، پیچھے پیچھے جناب فضہ تھی، اور وہ لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور بحسرت نظر ڈالی اس کے اوپر. اور اس کے بعد اس نے حتی وضع یدہ علی جد الحسین، اس نے اپنے ہاتھوں کو امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ملا، اور ملنے کے بعد جان گرامی وہاں پر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور لاش مطہر کے قریب کر لیا. کتاب منتخب میں آیا ہے جان گرامی کہ اس شیر نے خون امام حسین سے پیشانی کو رنگین کیا اور وہ وہیں پر بیٹھا رہا. یعنی یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر یہ شیر پہنچا، اور جتنا اس سے ہو سکا اس نے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی حفاظت کی. اب اس کے بعد کیا ہوا، عمر سعد نے دیکھا ایک شیر آیا ہوا تو اپنے لشکر والوں کو روکا اور ان سے کہا کہ تم تھوڑا سا ٹھہر جاؤ اور اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور وہ دیکھتے رہے کہ شیر کیا کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد شیر حفاظت کرتا رہا. اب تاریخ یہاں پر بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ خبر عمر ابن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا اس کو کس پر ظاہر نہ کیا جائے اس واقعے کو کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر شیر آیا ہے، لہذا اس بات کو چھپا لیا جائے. تو عزیزان گرامی ایک یہ واقعہ کربلا کے بعد شہادت امام حسین کے بعد میں ہوا. ایک واقعہ امام حسین علیہ السلام کے بعد میں کس طریقے سے پیش آیا وہ میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں. جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہوگی اور یہ واقعہ ہو گیا تو عمر سعد نے اس دن اور دوسرے دن زوال آفتاب تک، یعنی اسی رات کو اور پوری رات شام غریبہ کی پوری رات اس کا پورا قافلہ عمر سعد کا افواج وہیں پر رہے. اس کے بعد اگلا دن جب آیا تو اگلے دن زوال کے وقت تک یہ عمر سعد وہیں پر رہا. اس نے اپنے مقتولین کو جمع کرایا جو لوگ واصل جہنم ہوئے تھے، جس سے امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے صاحب نے قتل کیا تھا. انہیں سب کی لاشوں کو جمع کیا اور ان پر ایک طرف اٹھا کر کے نماز پڑھی اور انہیں کربلا سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک بڑا سا گڑھا کھود کر کے انہیں دفن کرا دیا. اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کھلے میدان میں اسی طریقے سے پڑا چھوڑ دیا. پھر اس نے حمید ابن بکیر احمری کو حکم دیا کہ اس نے لوگوں میں کوفے کی طرف کوچ کرنے کی منادی کر دی جائے، یعنی آواز دے دی جائے کہ چلو ہمیں کوفے جانا. پھر اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے جو بچ گئے تھے ان کے ساتھ میں سفر شروع کرنا چاہتا ہے، اور آپ صلوات اللہ علیہ کی خواتین کو اونٹوں کے پالانوں کی اوپر، کمر کے اوپر، پشت کے اوپر، بے محمل کے اور بے جل کے آپ اسی کے اوپر یہ سوار کراتا ہے. اور ان کے چہرے کھلے ہوئے آسمانوں کے، یعنی آسمان کے نیچے کھلے ہوئے چہرے تھے جن کے اوپر نقابیں نہیں تھی. بعض افراد کہتے بیویوں نے اپنے بالوں کو چہرے کے اوپر ڈال لیا تھا، جو روایات بیان کرتی ہیں، اور انہیں اس طریقے سے ہاک رہے تھے اور لے جا رہے تھے. جب یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا وہاں سے جانے لگا جانے گرامی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ہمارا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے، تو ایک مرتبہ کیا ہوا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کی طرف دیکھا. اور جب آپ نے لاش مبارک کی طرف دیکھا تو آپ ارشاد فرماتی ہیں وہ جو میں نے سرنامے کلام قرار دیا ہے. اچھا، ان کی جانے کی جو کیفیتیں تھی وہ میں نے بھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کیا، قافلہ کیسے کیسے تیار ہوا، اس میں سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. جب حکم آیا تھا، عمر سعد نے کہا تھا کہ انہیں یہاں سے لے جایا جائے اور ابصیر کیا جائے، تو یہ بیویاں نے خواہش کی تھی کہ ہمیں حسین کے جنازے کے قریب سے لایا جائے اور حسین کے جنازے کے قریب سے گزارا جائے. تو بیویاں جنازوں کے قریب سے گزر رہی ہیں. ایک مرتبہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کی لاش کو دیکھا تو آپ خود تصور کیجئے گا،
भैया, और वो भी चहीता भैया, वो भी इमाम वक्त, और वो भी वो ज़ैनब जो हुसैन के बगैर जिंदा न रह सके और हुसैन के बगैर ज़ैनब बर्दाश्त ना कर सके, और वो बहन जो सबसे ज्यादा अपने भाई को चाहती है वो शहजादी ज़ैनब, और वो भी अब सफर पे जा रही है हुसैन की लाश को देखते हुए कि हुसैन की लाश पड़ी हुई है और मैं हुसैन के लिए कुछ ना कर सकी। ये सारे तस्वुर आप कीजिए। तो बस जनाब ज़ैनब ने कुछ ना कहा, कुछ नहीं कहा। एक मर्तबा लाशें हुसैन के चारों तरफ घूम रही हैं और तवाफ कर रही हैं। कभी उधर आती हैं जिधर कटी हुई गर्दन है, कभी पैरों की तरफ आती हैं जहां तीरों के निशान है, कभी सीने की तरफ आती हैं जहां तीरों के निशान है, कभी आप इमाम हुसैन के लाशे के चारों तरफ तवाफ करती हैं। जब कुछ वक्फा गुजर गया और आप तवाफ करती रही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक का, तो इमाम सज्जाद ने आवाज दिया। इमाम सज्जाद आवाज देते हैं, फूफी अम्मा आप क्या चीज देख रही हैं जो मेरे बाबा की लाश का तवाफ कर रही हैं? तो एक मर्तबा ज़ैनब कुबरा इरशाद फरमाती है, बेटा मैं चाह रही हूँ जाते जाते अपने भैया के जिस्म मुबारक पर एक बोसा दे दूं, लेकिन मैं देख रही हूँ हुसैन का जिस्म इतना भी कहीं से खाली नहीं है कि मैं उसके जिस्म पर एक बोसा दे सकूं। ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कितनी बड़ी मुसीबत थी अज़ादाराने बाबा हुसैन के शहजादी जाते जाते एक बोसा न दे सकी। इतना जख्मी था हुसैन का जिस्म मुबारक। इसलिए किसी ने मौला सज्जाद से पूछा था, मौला ये बताइए आपके बाबा के बदन पर कितने जख्म थे? तो मौला ने आवाज दिया था, मेरे बाबा का बदन इतना जख्मी था कि एक अंगूठी के नगीने के बराबर भी जगह खाली न थी। ये फरजंदे ज़हरा, ये फरजंदे फातिमा, ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। और फरजंदे फातिमा की मुसीबतों को तो जनाब ज़ैनब आई और वहां से अब आप चलने लगी, तो आपने और जनाब उम्मे कुलसूम ने मिलकर के एक मर्तबा मरसिया पढ़ा, और उस मरसिये में आप इरशाद फरमाती हैं, जो मैंने सरनामे कलाम करार दिया था, या जद्दा सल्ला अलैका मलाइकतुस समा व हाज़ा हुसैन मुरम्मलुन बिद्दमा व मुक़द्दुल आज़ा। ऐ नाना आपके ऊपर आसमान के मलाइका ने नमाज पढ़ी थी, लेकिन ये मेरा भैया हुसैन बदन को कटाए पड़ा हुआ है, मुरम्मलुन बिद्दमा खून में गलता है, व मुक़द्दुल आज़ा बदन के इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम पर क्या गुजर रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कहूंगा, जब सज्जाद ने जाते वक्त बाबा की लाश को देखा, आवाज दिया, बाबा मुझे इतना बता दे, आया तूने कोई बेटा ऐसा देखा है जिसके बाप का जनाजा पड़ा हुआ हो, बेटे के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खारदार तौल हो। अब सज्जाद बार बार अपने बाबा से मुतवज्जे हो रहे हैं। ज़ैनब कुबरा नाके पे सवार है। ज़ैनब ने देखा, यही तो करबला के बाद के वाकयात है। मेरा बेटा सज्जाद जो इमाम वक्त है अपने बाबा से कुछ कह रहा है। ज़ैनब चाहती हैं सज्जाद की तवज्जो को हटा दे, लेकिन अज़ादारों ज़ैनब की आवाज ना पहुंची। इमाम ज़माना कोड फरमाते हैं, वो वक्त याद करो जब हमारी अम्मा मोहतरमा सज्जाद को आवाज दे रही थी और सज्जाद तक आवाज न पहुंची, तो सज्जाद की तवज्जो को बाबा के जनाजे से हटाने के लिए ज़ैनब ने अपने आप को नाके से ज़मीन करबला पे गिरा दिया। अरे ज़ैनब नाके से ज़मीन करबला पे गिरी, हाथ पसे पुश बंधे हुए थे। ज़ैनब कैसे ज़मीन करबला पे आई होंगी? अज़ादारो या जब घोड़े से गिरे थे तो हाथों का सहारा न ले सके, या ज़ैनब शहजादी सज्जाद की तवज्जो हटाने के लिए घोड़ा का नाके से ज़मीन करबला पे आई ताकि सज्जाद की तवज्जो हट जाए। अब जो शोर मचा, सज्जाद की तवज्जो हटी। सज्जाद ने आवाज, अरे फूफी अम्मा ये आपने क्या किया? काफिला करबला से रुखसत हो रहा है। अला
लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयालमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले जो मरीज हैं उन्हें शफा अता फरमा, जो शरीक के मजलिस है उनकी हाजात को पूरा फरमा, आका के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके असहाब में शुमार फरमा, बानी मजलिस जो है उनकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, कारोबार में जॉब में तरक्की अता फरमा। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मातम हुसैन सईद। जज़ाकल्लाह मौलाना। इल्तमास करूंगा जनाब हसन जाफरी साहब से कि वो दोहे के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। हसन जाफरी। हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 बेड़ियां पहने हुए अब्द बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए अब्द बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए अब्द बीमार चला, जुल्म सत्ता हुआ कौन का सरदार चला, बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, शर्म आई ना तुझे अपनी रवानी पे फुरात, शर्म आई ना तुझे अपनी रवानी पे फुरात, तेरे साहिल से जो प्यासा शहे अबरार चला, तेरे साहिल से जो प्यासा शहे अबरार चला, बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, जाता दर्द में जिस शान से सजाद चले, जाता दर्द में जिस शान से सजाद चले, राहे पुरखार में यूं कोई बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, सर खुल ज़ैनब दिल गिर सुए शाम चली, खुले ज़ैनब दिल गिर सुए शाम चली, राह की खाक उड़ा ता हुआ बीमार चला, राह की खाक उड़ा ता हुआ बीमार चला, बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला, चूमा अब्बास के शानों को वफादारी ने, चूमा अब्बास के शानों को वफादारी ने, बन के सकाए सकी ना जो अलमदार चला, बन के सकाए सकी
जो अलमदार चला बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला राकिब दोष पयम बर के गले पर माजी राकिब दोष पयम बर के गले पर माजी अश्के खून रोता हुआ खंजर बेधार चला अश्के खून रोता हुआ खंजर बेधार चला बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला जुल्म सहता हुआ कौन नैन का सरदार चला बेड़ियां पहने हुए आबिद बीमार चला हुसैन 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह 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 जाफरी साहब। मैं अब इल्तमास करूंगा डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि वो ज़ियारत व दुआ के लिए माइक पे तशरीफ लाएं। जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत आप सब हजरात की जानिब से, जुमला मोमिनीन व मोमिनात की जानिब से, खुसूसन मौलाना शब्बीर रज़वी साहब और अज़रा रज़वी साहबा के मरहूमीन की जानिब से पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूहिन नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका अलीनिल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका या इब्न खतीजतल कुबरा, अस्सलामु अलैका या असारल्लाह व इब्न सारे वल वित्रल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह व आतैतज़ ज़का व अमरता बिल मारूफ व नहीता अनिल मुनकर व अताअल्लाहु व रसूलहु हत्ता अताकल यक़ीन, व लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह, या मौलाया या अबा अब्दिल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्त नूरन फिल अस्लाबिल शामिख़ा वल अरहामिल मुतहहरा, लम तुनज्जिसिकल जाहिलिया बिअंजासिहा वलम तुलबिस मिल मुदलिहिम्मात सियाबिहा, वअशहदु अन्नका मिन दामिद्दीन वरकानिल मुमिनीन, वअशहदु अन्नका ल इमामुल बर्रियुत तक़ी रज़ीज़की हादियुल महदी, वअशहदु अन्नल अइम्मता मिन वल्दिकल कलिमतित तक़वा व अलामुल हुदा व उर्वतुल वुस्क़ा वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया वशहुदिल्लाह व मलाइकतु व अंबियाहु व रसूलहु अन्नी बिकुम मुमिन व बिय्यादिकुम मुक़िन बशराय दीनी व ख़वातिम अमली व क़ल्बि क़ल्बिकुम सिल व अम्रि लिमरकुम मुत्तबिह, सल्लवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला सादिकुम व अला सामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गायबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद,
अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम लअनल्लाहु उम्मतन क़तलत व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमत व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बि। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाई सबहा व अब्नाइकल अरबा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असरफ ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्लि स्साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप इजाजत दें तो शहजादी ज़ैनब के का जिक्र हुआ है, एक मिनट की। अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या बिन्त वलील्लाह, अस्सलामु अलैका या बिन्त अलील मुस्तफ़ा सय्यदुल औसिया वस्सिद्दीक़ीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या उख्तल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह अजमईन, अस्सलामु अलैका अय्यतुहा सय्यदा वज़्ज़किया, अस्सलामु अलैका अय्यतुहा दाइया उल खफिया, अस्सलामु अलैका अय्यतुहा तक़ियतु नक़िया, अस्सलामु अलैका अय्यतुहा राज़ियतुल मर्ज़िया, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल आलिमतुल गैर मुअल्लिमा, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल फहीमतुल गैर फहीमा, अस्सलामु अलैका अय्यतुल मज़लूमा, अस्सलामु अलैकुम मज़लूमा, अस्सलामु अलैका अय्युहल महमूमा, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल मग़मूमा, अस्सलामु अलैका अय्यतुहा, अस्सलामु अलैका अय्यतुहल मासूरा उल उज़्मा, अस्सलामु अलैकी व या ज़ैनबुल कुबरा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। मैं आज वक्त था तो मैं सोचा कि आपकी मौलाना की उससे फायदा उठाऊं और कुछ सवाब में शरीक हो जाऊं। बेशक 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 बेशक। सामिन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इससे पहले कि मैं माइक डॉक्टर गज़नफ़र जाफरी साहब को दूं, मैं इल्तमास करूंगा जनाब क़िबला शब्बीर रिज़वी साहब से कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और हमारे लिए उर्दू फाउंडेशन की कोई पैगाम है तो जरूर हमसे शेयर फरमाएं। जनाब क़िबला शब्बीर रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू फाउंडेशन के लिए पैगाम है कि चैन दुनिया में मिले, राहत उक़बा मिल जाए, मिले गम का सलीक़ा मिल जाए, से दिल लिए हाजिर हैं दरे दौलत पर, फातिमा आपकी औलाद का सदक़ा मिल जाए। चार मिसरे ये भी सुन लीजिए कि वजूद हक़ से ये सारा निज़ाम कायम है, कि फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है। वो और होंगे यतीमान मज़हब व मिल्लत, सर पे हमारा इमाम सरवा दीजिए मोहम्मद वाले। शुक्रिया आप सबका, भट्टी साहब, डॉक्टर साहब, हमारे सुल्तान साहब का, एवरी सिंगल पर्सन। आई एम सो हम्बल्ड, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह शरीफ साहब। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। जी, मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ
तमाम सामीन का, और आज ख़ास तौर से मैं मौलाना का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मौसूफ की आज मजलिस भी थी मगर उन्होंने अपनी दूसरी मजलिस को एक्सटेंड कर दिया और हमारी मजलिस को असरअंदाज नहीं होने दिया। तो मैं यकीनन तहे दिल से मौलाना मौसूफ का भी बहुत मशकूर हूँ, और हमारे मौलाना शब्बीर साहब जो बानी है आज के, उनका भी बहुत बेड़ियां पहने हुए आबिद दिमाग चला